स्टार्ट रिकॉर्डिंग ओके तो आज बेसिकली कौन करबे पिला ये वीडियोटा जोटा देखुछो एते हम कौन करियो वर्तमान तो मिनिमम 9 रो सॉल्यूशन करबा फास्ट तापरे मु तमरो ओआरएसपी डेली क्विज आप ओपन करबी सेथि ऑपोजिट वर्ड तमरो इंग्लिश रो करबा ऑपोजिट वर्ड जोटा पठितलो व्हाट्सएप ग्रुप रे सेगुडा को तम क्विज आप ऐड हेछि लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 एमती ऐड हेछि त माने ए क्लास पर भी अटेंड करि परिबो सेगुडा को मु डायरेक्ट लाइव करेबी त माने उत्तर दबो ठीक अछि तो प्रोसेस होछि 10टा क्वेश्चन करिबा तापरे इंग्लिश को जिबा रेडी तो समझते आज्ञा सर ओके तो समस्त म्यूट रखिथाओ क्लास टा टिके स्पीड हबो काहेना तमरो टाइम इंपोर्टेंट तो प्रथम क्वेश्चन कहछि गोटी अष्टभुजर केतोटी कर्ण अछि के कहिबो कर्ण मापिबा पई सॉरी कर्ण गणिबा पई फार्मूला कोन अछि बा डायगोनल सर ए कोन फार्मूला शुभनी n whole into n minus 3 divided by 2 n whole into n minus 1 divided by 2 n sir minus 3 minus 3 sir. sir n whole into n minus 3 divided by 2 गोटे एग्जांपल नै जिबा चतुर्भुज चतुर्भुजर चारोटी बाहु अछि तल 4 गुणन 1 बाय 2 तर हमर चतुर्भुजर दुईटी कर्ण पाइले ताले ठीक अछि चतुर्भुजर दुईटी कर्ण न थाए ए गोटे कर्ण हे गला ताले ठीक अछि देन हमें जिबा कहछि अष्टभुज माने 8 भुज तेनो 8 गुणन 8 फेडान 3 माने 5 बाय 2 5 यस ताले 20 टी परफेक्ट बढ़िया फार्मूला को मन रखि दा n होल इनटू n - 3/2 होची कर्ण मापिबा पई फार्मूला जे जानि न खाता रे लिखि पकाओ ठीक अछि ओके चलो जीवा नेक्स्ट मैं पीडीएफ भी शेयर कर दे पिला डोंट वरी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हबो पिला जल्दी को तमे देखि परछो 40 हां एटा जदी तमरो 60 डिग्री हैला तले एटा तमरो 120 डिग्री हबा को बाध्य तेनु 120 डिग्री हेले 3x ताले 3x इज इक्वल टू 120 x इज इक्वल टू 40 ता माने एटा हबो 40 एटा हबो 80 जदी 60 हैला एटा हैला 80 ताले 814 140 एटा हबा को 40 बाध्य ठीक अछि तमे एमटी उत्तर दे परिबो दैट इज जे 140 डिग्री हो ऐसे खाली 40 डिग्री हो उत्तर केमिति हला पिला बुझी हला म आउथरे कहि दोछि ए दीटा को मिसी के तमर केते हबो 120 डिग्री हो काहे कि ता तमे एतले गोटे समांतर सरलरेखा करूचो तार एई दीटा कोण मिसी की तमर एकांतर कोण मिसी की 180 डिग्री होंती एटा 60 डिग्री माने एटा 120 डिग्री हबा को बाध्य सेति में ए दीटा को कोण x x लिखि जे 3x कहि दिले 120 x एकला 40 ताने एटा हेगला 40 एटा हेगला 80 काना एटा x एटा 2x एटा त्रिभुजर तीन कोण समष्टि 180 डिग्री तने 180 डिग्री फेडानी 80 डिग्री मिशाण 60 डिग्री जोटा कि तमर उत्तर बाहर के आसिला जे 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री ठीक अछि निहाती समस्त करिथिलो भल लागिला देन तापर क्वेश्चन बहुत 34 यस समस्त कर परिबो ये क्वेश्चन हां ये क्वेश्चन करबा किसी नेशन नै फिर भी तमे कहि परिबो एटा हबो 8 64 एटा हबो कते 4 ताले 68 हे गला आ ए पाखरे 2 हना नै काटी देले हे जिवो 34 परफेक्ट बढ़िया पिला तापर नेक्स्ट कहूची एमिति 1 11 111 1111 एमिति 30 टा पद अछि ताहाले तमरो मिशान कोन कहूची सहर्ष स्थान रो अंक के कहबो हाउ टू मीन बाय सहर्ष स्थान सहस्र स्थान माने कोन गोटे 1 आछि तापर 11 आछि तापर सहस्र स्थान माने कोन को क्वेश्चन पचारि सारची पिला त माने उत्तर दे चलो सहस्र स्थान माने कोन सर 1000 हबो हां 1000 माने सहर सहस्र तो सहस्र स्थान रो अंक जदि तमे हिसाब करिवो कोन हबो पिला ना तमे हां सुन हबो नाही पिला आ तम 30 टा देछि ना तले 1 30 टा अछि 1 30 टा आसीबो ना तो 30 टा आसिले तमे कोन हे जो सुन रहिला एठी आ हाथ रहइबो 3 इठी 1 29 टा रहइबो एठी 1 29 टा रहइबो 29 रे 3 मिसले केते 32 29 रे 3 मिसले 32 2 रखला हाथ रखला 3 इठी रहइबो 28 टा 28 रे पुणी रहइबो 3 ताले केते हे गेला 8 3 31
31 ହେଲା ତ ଏଠି 28 ଟା ରହୁଛି ତ ଏଠି 30 ଟା ଏଠି 29 ଟା ଏଠି ହଉଛି ହଁ ଏଠି ହଉଛି 28 ଟା ତାହେଲେ 28 ଟା 1 28 ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ଏ ପାଖରେ କେତେ ରହିଥିଲା ରେ ଆମର ଆଉ ହଁ 32 ରହିଥିଲା परफेक्ट परफेक्ट ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲି ଏଠି ଆମ ହାତରେ ଏଠି 1 ହବ ଉତ୍ତର ବୋଧେ ହଁ ନା ନାଇଁ 29 3 28 3 31 ନୁହଁ କି 31 1 ରଖି ହାତରେ 3 ରହିବ ନା ତ 1 ହବ ଉତ୍ତର ହଁ ଚାଲ ତାପରେ କହିଛି ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଦେଖା ଯାଉନି ଯଦି ମୁଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବଡ କରିବାକୁ ପିଲା ତ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ଯେ 24 ର ନିକଟତମ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏତିକି ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ ଏତିକି ରହିବ ଭଲସେ ଶୁଣ 24 ର ନିକଟତମ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏତିକି ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରି ଭାଗଶେଷ କଣ ରହିବ ନା ତମର ରହିବ ଏଇ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ଦେଖିବ ଫେଡାନ ଫଳ ସବୁବେଳେ ସମାନ ହଉଥିବ ଦେଖ ଫେଡାନ ଫଳ 2 ହଉନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଫେଡାନ ଫଳ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ସମାନ ହଉଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ତମକୁ ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ତମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ତାଙ୍କର ଏଲସିଏମ ନବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କର କଣ ନବାକୁ ପଡିବ ପିଲା ଏଲସିଏମ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏଲସିଏମ ନଉଛ ଏଲସିଏମ ନିଅ 5 7 11 13 एलसीएम नियो एलसीएम नियो पिला केते आछी आगे सर आगे तब देखि परछो एलसीएम नंबर जेतेले देखि परिबो 5 7 11 13 जे 5000 5 पाइबो तमे एलसीएम 5 7 11 13 एलसीएम पाइबो लॉस पाइबो 5000 5 5005 पाइले ताहे जोटा तमर कम माने फेडी थिले जोटा बाहरला सेईटा फेडी देबो सेईटा ही तमर हे जिवो उत्तर 5003 ठीक अछि 5003 हे जिवो तमर उत्तर कोन हला ना सिंपली जोटा थिबो तमे सेईटा जदी फेडी दउचो ताहाले तम उत्तर पाइ गलो 5003 ए पिला ओ हो हो से पिला से कहला सहस्र स्थान मु 100 मु शतक स्थान पाख रहि गेल तमे कहबनी अरे बाबा कहबो तमे ना मु एटा हां मु एटी शतक स्थान पाख रहि गली एटा शतक स्थान आ गोटा स्थान को जीवा पड़िबो ना नहीं ताले एठी हबो 27 27 हाथ रे भी 3 अछि ताले शून्य हबो उत्तर बुझि पाछे एठी 27 हबो ना 27 टा 1 27 टा 1 27 हाथ रे 3 थिला शून्य हबो उत्तर एठी अरे के त माने करिचो पुनी केमती कोन भूल हेगला सर मु एक करथिली ओके ओके ध्यान दियो सहस्र 1 10 100 1000 एईटा होची से स्थान बुझि परछो सहस्र ओके ये क्वेश्चन बुझी गला 5000 दिन तापर सबुठु सानरू बड़ क्रमे सजेई लेखो ताले समस्त म्यूट रखो देखो तमर एग्जाम अछि मते टिके स्पीड जीवा पड़छि पुनी इंग्लिश भी करबा तो समस्त म्यूट रखो ए 8 को लिखिबो टू टू द पावर क्यू समस्त म्यूट रखो कोछि जण के अनम्यूट कोन में अछि 2 रो स्क्वायर होछि 14 पुणी एटा कहि परिबा 2 रो 2 के 2 2 दुने 4 2 4 दुने 8 8 दुने 16 2 रो 4 2 रो 4 टू द पावर 8 देन 32 32 माने 2 रो 5 2 रो 4 16 2 रो 5 यस 2 रो 5 होची केते टू द पावर 7 ताले एटा हेगला केते टू द पावर 36 एटा हेगला टू द पावर 28 एटा हेगला टू द पावर 32 एटा हेगला टू द पावर 35 ताले सानरो बड़ क्रमे ताले प्रथम सानटा हबो एटा माने सेकंड टा 4 टू द पावर 14 होची प्रथम सानटा ताले सब सान होची एटा ऑप्शन नंबर बी उत्तर हे जिवो हको सर मु तो एपट सिखछि मु आउट ट्रिक सर सिखछि गोटे ओ सर माने जेतेले एमिति के थिबो माने फर्स्ट हम खातरे 2 इनटू करिवो सर एटा माने तांको खातरे सर 2 इनटू हबो सर तापरे माने तांको भितर जेटा बड़ हबो सेटा सान हबो 2 इनटू माने 8 दुने 16 4 दुने 8 16 दुने 32 ए कथा कहउजो आके नहीं सेटा भूल हो सबोल पे सेटा ठीक हो आगो खातरे सर खातर अरे बाबा तमे 8 रे 2 गुणिबो कहउजो 16 तो ना ना सर तो सर तक खातरे ना कि बेस घातरे
ନା ନା ଘାତରେ ସବୁବେଳେ 2 ଗୁଣିବ କେମିତି? ତମେ ତଳ ଯଦି ଆଧାର ଅଲଗା ଅଛି ଘାତରେ 2 ଗୁଣିବ କଣ ମନମୁଖୀ? ସେଟା ହବନି। ଆଧାର ସମାନ କରିବା ଆମର ଟାର୍ଗେଟ। ହଁ କୁହ। ମାନେ ସେଇଟା କହୁଥିଲି ସାର୍, ମାନେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଘାତରେ ନାଇଁ 2 into କରିବୁ ନା ନା ସବୁର, ଯେଟା ସେଇଟା ବଡ ହବ ସେଇଟା ହବନି। ସାନ ହବ। ହଁ ଏଇଥିପାଇଁ ହବନି, ତମର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଧାରକୁ ସମାନ କଲେ ଯାଇକି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଟାର୍ଗେଟ ରହିବ ଆଧାର ସମାନ। ତେଣୁ ଦେଖ 8, 4, 16, 32 ଦେଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ 2 to the power ସବୁ କଲ, ଆଧାର ସମାନ କଲେ। ଏବେ ଦେଖୁନ ଏଇଠି କଣ ଆଧାର ସମାନ ହେଇଗଲା। ଯେହେତୁ ଆଧାର ଆଜ୍ଞା ସମାନ ହେଲା, ଏବେ ଆଧାରକୁ ଦେଖ ନା ଉପରେ ଦେଖ, ତମକୁ ସୁବିଧା ଜଣା ପଡିଲା। ଏଟା ହବ ସବୁଠୁ ଛୋଟ, ତାପରେ ହଉଛି ଏଟା, ତାପରେ ହଉଛି ଏଟା, ତାପରେ ହଉଛି ଏଟା। ଆଉ ସିଏ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା କନସେପ୍ଟ କହୁଛ କୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ ବାଜିଯିବ, ବଟ୍ ସେଟା ରିଅଲ କନସେପ୍ଟ ନୁହେଁ ହେଲା। ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲା? ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ Okay. ପିଲା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? Thank you, sir. Yes, sir. ଦୁଇଟି Yes, sir. ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର କାଇଁ କଣ ତାଙ୍କ ନା ମିନିଷାଙ୍କ ପାଟି ଶୁଭୁନି? ସାର୍ ସେ କ୍ଲାସ କୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେ ଆସିନି କ୍ଲାସ କୁ? ଆଜ୍ଞା ନା ଓକେ। ଆସିନି। ତ ଆଉ କିଏ କିଏ କ୍ଲାସ କୁ ଆସିଛ ମତେ ଟିକେ କହିଦେବେ? ଦିବ୍ୟ, ଅନିତା, ଅନିତା, ରାହୁଲ, ଆଉ କିଏ? ଏଠି ବାବା ନାଁ ଟା କହିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, କିଏ ଆସିବ କୁହ? ଆରେ ଅନିତା ତମେ ନିଜେ ତ ଦେଖିକି କୁହ। ସାର୍ ଅମରନାଥ, ଅମରନାଥ ଦେ ହଁ ଆଉ କିଏ? ସାର୍ ଦେବାଶିଷ, ଦେବାଶିଷ, ଦେବାଶିଷ ଆଉ sir ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା, ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା। ବିଷ୍ଣୁ। ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା। ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆନ୍ସର ଦେଇ ହଉନି ନାଇଁ ଅନ୍ୟ ପିଲା? ହଉ ତ ଇଏ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ମାନଙ୍କର ବିୟୋଗ ଫଳ ଏତିକି, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ ଏତିକି, ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ଦେଖ ବର୍ଗ ମାନଙ୍କର ବିୟୋଗ ଫଳ ମାନେ ହଉଛି a square minus b square is equal to 112। ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗ ଫଳ ମାନେ a square, ସେ ବର୍ଗ ମାନଙ୍କର ଯୋଗ ଫଳ ଓକେ a square plus b ସରି ଯୋଗ ଫଳ a plus b, a plus b 28। ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି କଥା ଦେଖ ପିଲା, ଏଇଟାର ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଛ? that is a plus b whole into a minus b, a square minus b square ର ଫର୍ମୁଲା that is 112। ତାହେଲେ a plus b ଆମକୁ 28 ଦିଆ ହେଇଛି, ତାହେଲେ 28 a minus b ଲେଖିପାରିବା is equal to ତମର କେତେ 112। ତାହେଲେ a minus b is equal to 28 ରେ 3 ଗୁଣିଲେ 112 ହଉଛି, ତାହେଲେ a minus b 3 ପାଇଗଲ। ତାହେଲେ a plus b 28 ପାଇଛ, a minus b 3 ପାଇଲ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କଣ? ପ୍ଲସ b ମାଇନସ b କଟିଗଲେ 2a is equal to ଦଶମିକ ର ନା ହଁ 8 3 11 ବା ଏଟା 3 ହେଲା ନା ଆଉ କଣ ହେଲା? ଭଲସେ ଦେଖିଲ 28 30 28 30 କୋଉଠି 28 8 10 16 8 32 4 28 4 ନା? 4 sir। ହଁ 28 ଆଜ୍ଞା 4, ତାହେଲେ ସେମିତି ଏଟା ହବ 4। ତାହେଲେ a ପ୍ଲସ b ତମର 28 ଦେଇଛି, a ମାଇନସ b ପାଇଲେ, ତାହେଲେ ପ୍ଲସ b ମାଇନସ b କଟିଗଲେ 2a is equal to 32। ତାହେଲେ a is equal to 16। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇଗଲ କେତେ? 16। କୋଉଠି ଅଛି ଅପସନ? ଏଇଠି ଅଛି ଅପସନ, ହେଇଗଲା ଉତ୍ତର। So, ଭଲ ଆଉ bad। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ତମେ ଏଇଠି ବି ପାଇପାରିବ, ଦେଖ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ଯଦି 28, ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା 16 ଅନ୍ୟଟା 12 ହବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ବା ତମେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି କରିପାରିବ। ଓକେ ତାପରେ ସଂଖ୍ୟା, ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହୁଛି? କହୁଛି ଏମିତି କ୍ରମରେ 20ଟି ପଦର ଯୋଗଫଳ। ଭଲସେ ଦେଖ 985 10 ଥର ଆସିବ, 15 10 ଥର ଆସିବ। ତ 985 10 ଥର ଆସିଲେ ଶୂନ ଗୋଟେ ଆଡ ହେଲା ମିଶାଣ ଫଳ, 15 10 ଥର ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଆଡ ହେଲା। ଏଇଟା ନୁହେଁ କି ମିଶାଣ ଫଳ ପଚାରିଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଠିକ ଅଛି। yes sir। ହଁ ସାର୍ ୟାର ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ କରିବା, ବଟ୍ ଏତେ ଇଜିଲି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଏଠି ବା ଖାଲି ନର୍ମାଲ କହିଛି 1 2 3 4 ଅଛି, ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା କଥା। ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଏଠି କହିଛି ଆଜ୍ଞା 985 10 20 ଥର ମାନେ ଇଏ 985 ଆଉ 15 20 ଥର ଆସିବ ମାନେ କଣ? 985 10 ଥର ଆସିବ, 15 କୁ 10 ଥର ଆସିବ। ଆମେ ନର୍ମାଲ କଥା 10 ଥର ଆସିଲେ ମାନେ ଶୂନ ଗୋଟେ ବଢିଯିବ, କାରଣ 10 ଗୁଣା ହଉଛି। ତ ଏଇଠି ଇଜିଲି ଆମେ ଏମିତି କରିପାରିବା, କିଛି ଏଠି ଫର୍ମୁଲା ଦରକାର ନାହିଁ। 5ଟି କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଏତିକି ହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ କଥା। ମୁଁ ସେଦିନ କହିଥିଲି 5ଟି କ୍ରମିକ ଯୋଗଫଳ ଗୋଟେ x ହବ, ଆଉ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପୁଣି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଭଲସେ ଦେଖ, 2 ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି, ମାନେ 2 2 ଆଡ ହଉଛି। ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କଣ? ଏଇଆ ତ
ए तो दुई दुई आड़ होनी तो सिंपली आम ए जगह आम गोटे जदि एक्स है आ गोटे हम x+2 आ गोटे हम x+4 आ गोटे हम x+6 आ गोटे हम x+8 तो हेगला पांचटी संख्या देन टोटल मिसे देले हबो 5x मिश्रण 2 6 12 20 5x मिश्रण 20 इज इक्वल टू 140 ताले 5x इज इक्वल टू 120 x इज इक्वल टू 5 दुणे 10 5 20 24 पे गेलो क्वेश्चन कोन पचार छी प्रथम संख्या ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी आ बाहर करिवन काहे बाहर करिवो 24 तो प्रथम संख्या हला 24 हल्ला ठीक अछि तापर जदि आगो कथा पचार थन अलगा कथा 10 टू द पावर 99 हां सर मु सेटा कोउथली माने तार ट्रिक होउची माने एई जो सर उपरटा माने पांचटी संख्यार जोगफलटा माने पांचटी युग्म संख्यार जोगफलटा मध्य संख्यार 3 गुण पांचटी युग्म संख्यार मध्य संख्यार को कोन तो कहू चाहू को हाँ अच्छी निश्चय गोटे आर सर्टकट अच्छी बट 140 अच्छी ताको तमे एमिति करि परिबो डायरेक्ट जदि उत्तर बाहर करिया चाहू एमिति बाहर करि परिबो जे 140 अच्छी तो दैट विल सेटा एमिति हे परिबो जे 140 जो हमको किछि फेडिया पड़िबो सेटा केते भाबिबा पड़िबो तुमको जे 2 4 6 8 पर्यंत जीव ये होची 10 20 तेणु -20 करी 120 पाइजो तो आ तळे 5 ही हरिदेव प्रथम संख्याटी पाइजो प्रथम संख्या पाइबार शॉर्टकट एमति किछि गोटे तुम फार्मूला बाहर कर परिबो न आउ किछि केतेबेला हबो माइंड से तुम कहि पारे तो ओवरऑल होची या जे 140 माइनस न होला एटा होची बेसिक बा तुम सांगे सांगे करिया चाहछो 140 रे केते फेडा हो तुम भाबिबो प्रथमटा 2 तापरटा होची 4 एमती करी 8 पर्यंत जीव मिसे देलो 20 ताले से सेपा को पळेले 20 टा फेडा हवा कथा तेणु 20 टा फेडी देले डायरेक्ट 120 उत्तर पाइ गेलो आ जेहेतु 5 अंक 5टा संख्या कहिछि तेणु 5 हरा जदि कहिथिबो 6 टा 6 फेडिबो जे एमती आ को करदला पर प्रथम संख्याटी पाइजो बा आर किछि शॉर्टकट निश्चय थिबो जदि हबो आगु मु केतल तुमु कहबी हैला तो चलो निश्चय ए क्वेश्चन 10 टू पावर 99 माइनस 19 ने अंक मानकर समष्टि पचारछि पिला अंक मानक संख्या मते को 10 टू पावर 99 माने कोन एक रे केतरा शून्य 99 टा शून्य ना नै तले अरे सुबुची पिला सुबुची 10 टू पावर 99 माने एक रे 99 टा शून्य एमति चालिबो बोला ता धरे 99 फेडीबी 99 फेडिले कोन होची पिला भल से देखो प्रथमटा तो होई जिवो कोन 10 1 आसिला तापर ओटा 9 होबो 0 आसिला तापर सब 9 होबो नै आज्ञा ताहाले हां 99 टा एठी 0 थिला बेले ताले प्रथम दुईटा को छाडी देले आ 97 टा 9 होबो भल से इमेजिन कर जे देखो मु कहू आउ थरे कहू भल से सुन जे मु खाली अल्प लेखिले एतबे काना हमें 99 शून्य लेखिले जागा धरिबो नै ठीक ना त हम गोटे अल्प शून्य लेखि उडे आराम कर देले तो फेडिले प्रथमटा तो एक हबो काना शेष आडू डाहण पाकुर आडू फेडिबा थोड़ी ना मा पाकुर फेडिबा बुझि परछो तो डाहण पाकुर फेडला परे तो एठी एक लेला एठी 9 रु शून्य हां 9 रु शून्य गले शून्य ताले एउठु बुझिले ए पाखरा आउ अछि 97 टा 9 97 टा 9 माने होची ए आर उत्तर पाई गली देन आर मिठाण फल केते होची 1 हां ताले उत्तर केते हैला 8874 874 डायरेक्ट हां बुझिला पिला 97 गुणन 9 एति पे हला कना पाकर 97 टा 9 अछि तार मिश्रण फल गुणी देले हम तेणु पाई गले देन ता धरे आउ 2 1 मिसेल काना 0 और 1 र मिश्रण फल 1 से कहि जो अंक मानकर समष्टि सर हां सर यार आउट फार्मूला छे 10 टू द पावर 99 माइन इनटू 99 सर 10 टू पावर 99 इनटू 99 तो कौन लाभ कौन होबे 10 टू द पावर 99 माइनस 2 हां -2 टू 99 सर -299 सर -2 इनटू 99 ओ ब्रैकेट भीतर ओके
ନା ଫର୍ମୁଲା କଣ ରହିଲା ଏଠି ଆଉ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଆସିବ ପଚାରୁଛୁ ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କର ମିଶାଣ ଫଳ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏଟା ଫର୍ମୁଲା କଣ ହେଲା ସେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ହବ ମୁଁ କହୁଥିଲି ତାପରେ ଯେତିକ ବାହାରିବ ଏଟା ଲାଷ୍ଟର +1 ସେ କରିଦେବି 10 to power 99 ଶୁଣ 10 to power -2 to the ଯୋଉଟା କହିଲେ ସେଟା ବାହାରିବା ଅସମ୍ଭବ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବାନି ଏଟା କେମିତି ବାହାର କରିବା 10 to power 99 କେମିତି ଲେଖିବା ସାର୍ ସେଟା 99 -2 ହବ ଏଇ ଯୋଉ 10 to the power 99 -2 ହଁ -2 into 99 ସାର୍ ବୁଝିଲି ଏଇ କଥା କହୁଛ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇଟା ମୁଁ ବାହାର କରିବି କେମିତି ନଟ୍ ପସିବୁଲ ନା ସାର୍ ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ବାହାରିବ 99 -2 97 ହଁ 10 to power 97 ତାପରେ ବ୍ରାକେଟ ସାର୍ ରେ ସେଇ ଯୋଉ ଘାତ ଯେତିକ ଅଛି 97 into 99 +1 ସେଇ ଯୋଉ 99 ଟା ବି ସାର୍ ସେଇ ମାନେ ଖାତାରେ ସାର୍ ପ୍ଲସ୍ ହବ ମାନେ ଇଣ୍ଟୁ ହବ ସରି ହଁ ତମେ କହୁଛ 10 to power 97 + 99 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ହେଲେ କଣ ହବ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ 874 କେମିତି ପାଇବା 874 ଏଠି ବାହାରିବନି ନା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ 10 to the power 97 ହଁ into 99 ହଁ ଇଣ୍ଟୁ 99 କୋଉଟା ତଳେ ନା ଉପରେ ଏଇଠି ରହିବ 99 ନା ଏଇ ଉପରେ ରହିବ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଇଣ୍ଟୁ 99 ହଁ ବାସ୍ ତାହେଲେ ଏଟା ହବ 10 to power ଆକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ସମଥିଙ୍ଗ ଏଟା ମିଶେଇବ ନା ଘାତ +1 ହଁ ଘାତ ମିଶିବ ନା ସମଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ ୱିଲ ବି 9 18 9 7 16 ମାନେ 196 ହେଲା ତ ଲାଭ କଣ ହେଲା ସାର୍ ଏଟା ଇଣ୍ଟୁ ହବ ମୁଁ କହିଲି ପୁରା 97 into 99 97 into 99 ଆର ଉତ୍ତର କେତେ ପିଲା ବାହାର କଲ ଅଲଗା ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ବାହାରୁନି ନା ସାର୍ ଏଇଟା ଯେ ଯେତିକ ହବ ସେଥିରେ +1 +1 9 7 63 9 7 63 63 3 +1 ହେଲେ 4 ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ହଁ ମେ ବି ହେଇପାରେ ଠିକ ଅଛି ଏଟା କେତେ ଦୂର ସଠିକ ମୁଁ ଟିକେ ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେକ୍ କରିବି ପିଲା ଯୋଉଟା କହିଲ ମୁଁ ଦେନ୍ କହିବି ଓକେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ହଁ ଯୋଉଟା କହିଲ ମେ ବି ହେଇଯାଇପାରେ ବଟ୍ କଣ ପାଇଁ ହେଲା ସେ କଥା ମୁଁ ପରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବି ଓଭରଅଲ ତମ ବେସିକ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିଦେଲି ଯେ ଏହା ହିଁ ହଉଛି ତ ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମେ ଆର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବା that will be 874 ଓକେ ତାପରେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳଉଛି ପିଲା ତମର କୋଉଠିକି ନା କୁଇଜ ଆପ୍ କୁ କୁଇଜ ଆପ୍ ରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କଣ ଯେ ତମର ଅ ଅପୋଜିଟ ୱାର୍ଡ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖାଯାଉଛି ମୋ ସ୍କ୍ରିନ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଓକେ ଟିକେ ସ୍ପିଡ ଏଇଥିପାଇଁ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛି ପିଲା ତମମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଇଂଲିଶ 7th ଦେଖାଯାଉନି ଇଂଲିଶ 7th ଏଇଟା ହେଲା 7 ଅଛି ଏଇଟା ଓପନ କରିବ ଦେନ୍ ଅପୋଜିଟ ୱାର୍ଡ 20 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଡ ହେଇଯାଇଛି ଚାଲ ଓପନ କରିବା ଲେବୁଲ 1 ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଦେଖାଯାଉଛି ତମ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିଡ ନାଇଟ ର ଅପୋଜିଟ ୱାର୍ଡ କଣ ହବ ପିଲା କୁହ ସାର୍ ଏଟା ହବ ସନସେଟ କିମ୍ବା ନୁନ୍ କିମ୍ବା କୋଉଟା ଆସିଲା ଦୁନିଆରେ କିମ୍ବା ନାଇଁ ପରୀକ୍ଷାରେ କିମ୍ବା କହିବ ଅଲଗା ପିଲା ଉତ୍ତର ଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଏଟା ମିଡନାଇଟ ଆରେ ଅନ୍ୟ ପିଲା ଦିଅ ଉତ୍ତର ସନସେଟ ସନସେଟ ଆରେ ପଠେଇ ଯିବା ସେ ଗ୍ରୁପ ରେ ଅପୋଜିଟ ୱାର୍ଡ ସନସେଟ ହବ ନୁନ୍ ଚାଲ ଯିବା ନୁନ୍ ନେକ୍ସଟ ନୁନ୍ ମିନ୍ ର ଅପୋଜିଟ କଣ ହବ ମିନ୍ ର ମିନ୍ ମାନେ ହଉଛି ପିଲା ମିନ୍ ମାନେ ହଉଛି ଏଠି ହବ ମିନ୍ ର ମିନିଂ ଏଠି ହବ ସମଥିଙ୍ଗ ଛୋଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବା ତ ଉତ୍ତର ହବ ଜେନେରାଲ ପିଲା ତମାନେ କେହି ପଢିଲ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ପଢିଦବ ଓକେ ମେଲ୍ଟ ମାନେ ତରଳି ଯିବାର ଅପୋଜିଟ ୱାର୍ଡ କଣ ହବ ଫ୍ରିଜ ଫ୍ରିଜ୍ ଫ୍ରିଜ ଫ୍ରିଜ ମାନେ ବରଫ ସାର୍ ହେଇଯିବା ବା ଫ୍ରିଜ କଠିନ ହେଇଯିବା ଫ୍ରିଜ ବରଫ ହେଇଯିବା ଫ୍ରିଜ ହବ ଉତ୍ତର ସମସ୍ତେ ପଢିଦବ କ୍ଲାସ ପରେ ମାଷ୍ଟର ର ଅପୋଜିଟ ୱାର୍ଡ କଣ ହବ ପରଫେକ୍ଟ ମେଣ୍ଟ ର ଅପୋଜିଟ ୱାର୍ଡ କଣ ହବ ତିଆରି କରିବା ସର୍ଭେଣ୍ଟ ମାନେ ତିଆରି କରିବା ଭାଙ୍ଗିଦବା ଭାଙ୍ଗିଦବା ଡ୍ୟାମେଜ୍
डैमेज नहीं ब्रेक हबो ब्रेक हैला मिनिमम माने जोटा तमर सबटु कम Maximum. ताले सबटु अधिक कोन हबो मैक्सिमम Maximum. मेन माने पुरुष लोक ताहले कोन हबो फीमेल्स फीमेल Female. परफेक्ट जदि इति बॉय थांता गर्ल हे थांता हैला ओके देन नेक्स्ट मैरी बाहबा Divorce. आहा अछि तम ऑप्शन देखा जाउनी पिला डिवोर्स डिवोर्स Divorce, sir. मैक्सिमम सर Minimum. मिनिमम मिनिमम परफेक्ट मेस मेस माने होजी पिला ओलिया गोलिया कर दबा साइज कर रखिया क्लीन क्लीन Clean. हां क्लीन माने होची सफा करिया ना ना क्लीन हबो ने क्लीन माने होची सफा करिवा ताहले ऑर्डर हबो साइज कर रखिबा हैला आके अरे कोन आथिला बाबा ଟିକେ ଆଡ ହଟେଇଥାନ୍ତେ हां चलो तापर जिबा नेक्स्ट प्ले नेक्स्ट लेवल कोइची मून 29 हे गला पिला मून Sun. Sun. सन सन Sun. सन सर सन पक्का ओके आज्ञा Okay. देन मोर अधिक मोर Less. लेस Less. कम हबा परफेक्ट मच मच माने ये भी अधिक Little. लिटिल Little. परफेक्ट माउंटेन पर्वत Valley. हिल हिल सर हिल पहाड़िया से का समान हे जाउची ना ताहले आज्ञा कोन हबो तर्क बीट लागछु सर मते कोन हबो को ବି भेल्डी सी आ ଦିଟା सीटा मारन देखि Valley हबो एटा मार देखिया ना को कोन हबो को उत्तर दे जल्दी सीट सर सी कोन वैली आगे आज्ञा सर वैली है तो टाइमिंग खत्म हो जाता है टाइम खत्म ही हो सर टिके या प्रो प्रीपोजिशन देखियो डिए हां हां सर मो प्रीपोजिशन टा आपन को पठे ग्रुप रे समय नहीं पढ़ा व्यस्त वर्ग कौन अच्छी व्यस्त वर्ग कौन अच्छी ओके मॉडर्न अपोजिट वर्ड ऑफ मॉडर्न आधुनिक पुरातन कोटा एंशिएंट प्रोग्रेसिव एंशिएंट मोनार्की राजा जुड़ा शासन चरोटाची संविधान आमर जोटा व्यवस्था अछि डेमोक्रेसी हबो माने आमर जो साधारण तंत्र जोटा अछि हैला ओके Okay. माइनर माने होची गरीब टाइप रो माइनर माने सर एटा कोन माइनर माने होची छोटो छोटो माने छोटो प्रॉब्लम ताले बड़ो प्रॉब्लम मेजर हैला Major. मिस किछि भूली जिबा लॉस नै सब समान जिंस हला ताले एठी मिस अपोजिट वर्ड ऑफ मिस मिस लूज दीटा का समान जिंस डॉग आउट ऑफ सीटा 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 यस नहीं हीट हबो चीट ट्रीटमेंट परफेक्ट ये मारिया कहला मॉडरेट मॉडरेट माने होची दैट विल बी माने मझिया मझी जोटा कोन ठीक अछि मॉडरेट तो सेमती बैलेंस पाखवा की सेमती हे जाउची एवरेज भी पाखवा की सेमती होची एक्सट्रीम पूर्व जाउची माइल्ड माइल्ड माने होची सर माइल्ड हां सर मु कुछ ऊपरे जो सर 62 कॉइन देखो ता माने कोन की माने पिला तमर परीक्षा अछि टिके तमे भी परीक्षा प्रति ध्यान दियो आउ एसु कथा हम देखि मते टिके समय कम मिलुची तो मैं एते दिन से देखि पारुन ओके एबे कोन आथिला हमर पिला दैट विल बी एक समय हेलान कोन क्वेश्चन थिला को मॉडरेट मॉडरेटर तमर कोन बबिला मॉडरेटर हवा दरकार ड्रीम एक्सट्रीम अधिक
ଅଧିକ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ହବ ଅଡେଟର ମାନେ ଅଧିକ ହଉଛି ହେଲା ସେଟା ମଝିଆ ମଝି ଅଧିକ ହଉଛି ଠିକ Night, night. ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନାଇଟ୍ ନାଇଟ୍ Night. କ୍ଲିୟର କ୍ଲିୟର ପକ୍କା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କ୍ଲିୟର ଆଫ୍ଟରନୁନ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ର ହଉଛି ଆଫ୍ଟରନୁନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାର୍ ଓକେ ତ ପିଲା ଶୁଣ ତମାନେ କଣ କରିବ ଯେ 20ଟା ପରେ ଆଉ 80ଟା ଆଡ ହେଇଯିବ 100ଟା ଟୋଟାଲ ଆଡ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତେ